मुश्किल वक्त एक ऐसा फिल्टर है जो आपकी जिंदगी को मुनाफिक, लालची और मक्कार लोगों से पाक कर देता है। हम ऐसे मुनाफिक लोग हैं, किसी की तकलीफ को उसके गुनाहों की सजा समझते हैं और अपनी तकलीफ को आजमाइश। मुनाफिक और बदतमीज का फर्क किया जाए तो बदतमीज इतना खतरनाक नहीं होता जितना कि मुनाफिक। हर शख्स को आप राजी नहीं रख सकते। ये काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं। बाज़मीर, सच्चे और बाउसूल लोगों से अक्सर लोग नाराज और नाखुश होते हैं। मुनासिब दोस्त और साये में कोई फर्क नहीं होता। दोनों रोशनी में आपके साथ होते हैं और अंधेरे में गायब हो जाते हैं। आपसे नफरत करने वालों और दिल जलाने वालों के लिए यही सजा काफी है कि आप उन्हें नजरअंदाज करके मुस्कुरा दें। अगर वालिदैन के लिए कुछ करना चाहते हो तो कम से कम इतना कीजिए कि आपकी वजह से कोई उनकी तरबियत पर उंगली ना उठाए। आजकल रिश्तेदार लकड़ियों की मानिंद हो चुके हैं, जो दूर हों तो धुआं देती हैं, इकट्ठी हो जाएं तो आग लगा देती हैं। इंसान भी क्या चीज है, दौलत कमाने के लिए सेहत खो देता है, फिर सेहत कमाने के लिए दौलत खो देता है। पहले के वक्तों में समझाने वाला एक और समझने वाले सैकड़ों होते थे। आजकल हर कोई समझाने वाला है मगर समझने वाला कोई नहीं। अगर आप तितलियों का पीछा करने में अपना वक्त सर्फ करते हैं तो वो उड़ जाएंगी, लेकिन अगर आप अपना वक्त एक खूबसूरत बाग बनाने में सर्फ करेंगे तो तितलियां आपके पास आएंगी। इंसान जब मुनाफिकत की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देता है तो उसे झूठ बोलने की आदत हो जाती है। मुनाफिक शख्स जब किसी को गिराना चाहता है तो उसको धक्का नहीं बल्कि सहारा देता है। हो सकता है दुनिया में मुनाफिक बाजी ले जाए, लेकिन आखिरत सच्चे लोगों की कामयाबी का दिन है। अल्लाह कभी दो मुखलिस लोगों को जुदा नहीं करता। जुदा तब करता है जब दोनों में से कोई एक मुनाफिक हो। अल्लाह कभी मुखलिस को मुनाफिक से नहीं जोड़ता। अगर तकदीर का ताल्लुक हाथ की लकीरों से है तो मेरी किस्मत मेरे हाथ में है। दुनिया उन लोगों से तबाह नहीं होगी जो बुराई करते हैं, बल्कि उन लोगों के जरिए तबाह हो जाएगी जो बगैर कुछ किए उन्हें देखते रहते हैं। खुद से सच्ची जिंदगी गुजारने का हौसला रखें, ना कि वो जिंदगी जिसकी दूसरे आपसे तवक्को करते हैं। तुम कहते हो मैं नमाज पढ़ने नहीं जाता, तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम ना पहुंचो। हकीकत यह है कि वो तुम्हें बुलाता ही नहीं। जहां तारीफ करनी हो वहां बड़े बड़े चुप हो जाते हैं और बुराई करने के लिए गूंगे भी बोल पड़ते हैं। हर चीज मज़ाहिया ही दिखाई देती है जब तक वो किसी दूसरे के साथ हो रही हो। इबादत तौबा के बगैर दुरुस्त नहीं होती, चूंकि तौबा मकाम इब्तिदा है और बंदगी मकाम इंतहा है। मुबारक हैं वो लोग जिनके पास नसीहत को अल्फाज नहीं बल्कि उनके अपने आमाल हैं। तनकीद करने का हक हर किसी को है, मगर शर्त यह है कि अपने गिरेबानों का भी जायजा लेना चाहिए। कुरान को इस जाविये से पढ़ो कि अल्लाह से तुम्हारा क्या रिश्ता है और कायनात में आपका क्या मकाम है। और कुरान करीम फिक्र के मुकाबले में अमल पर ज्यादा जोर देता है। बाज़ औक़ात बेचैनी और बेसुकूनी से निजात पाने के लिए किसी से फासला इख्तियार करना बेहतर होता है। इंसान की सुस्ती उसकी बेहतरीन खूबियां और तमाम ख्वाबों को तबाह कर देती है। मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है तो बेहतर है कि मरने से पहले अल्लाह के करीब हो जाओ। हम इस दुनिया में दुखों से दुखी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के सुकून से दुखी हैं। जिस शख्स का कोई दुश्मन ना हो और सब दोस्त ही हो, उस जैसा कोई मुनाफिक नहीं हो सकता, क्योंकि दुश्मन उसके होते हैं जो हक की बात करता है।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقین کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اسے امین بنایا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غم و غصہ رکھتے ہیں۔ جب اپنوں میں مکار، غدار اور منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ منافق لوگوں سے وہ کتا بہتر ہے جو سامنے بھونکتا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں۔ بغاوت ہمیشہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو حلال و حرام کی تمیز ہو، برے بھلے کی پہچان ہو۔ منافق تو ہر رنگ میں سج جاتے ہیں، ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ جو لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو سمجھ جانا کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ تمہارے درد سے تمہارا رب خوب واقف ہے، بس صبر کرو تاکہ تم اور مضبوط ہو جاؤ۔ عقل مند اور بے وقوف میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب خود دیکھتا ہے اور بے وقوف کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ انسان کے لیے 3 چیزیں انتہائی مشکل ہوتی ہیں: راز کو راز رکھنا، بے عزتی کو بھول جانا اور فرصت کا صحیح استعمال کرنا۔ بندہ مومن جب اللہ کی رضا میں گم ہو جاتا ہے تو خود تقدیر الہی بن جاتا ہے۔ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا آغاز۔ ہر شخص روزانہ اپنے کردار پر پردہ ڈال کر کہتا ہے کہ زمانہ خراب ہے۔ جب معاملہ خدا کے سپرد کر دو تو معاملے اور خدا کے درمیان میں سے نکل جایا کرو۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ رکھتا ہے، لیکن انسان پھر بھی دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا۔ مومن ریشم کی طرح نرم اور فولاد کی طرح سخت ہوتا ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور کہلوانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر تم خوف سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے اندر خدا کا خوف پیدا کرو۔ کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو، نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ ہم اپنی حسرتوں کی خاطر سجدوں میں گرتے ہیں، مگر ہم اللہ کی رضا کی خاطر سجدوں میں گریں تو کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ نعمت کے بعد انسان کو اگر ظرف نصیب نہ ہو تو نعمت لعنت بن جاتی ہے۔ تم کامیابی یا ناکامی پر نظر مت رکھو، بلکہ اپنی مقصد کو پہچانو اور اس کے لیے کوشش کرو۔ غلامی بہت بڑی لعنت ہے۔ غلامی زبان سے وہ کچھ کہلوا دیتی ہے جو انسان نہیں کہنا چاہتا۔ حیرت ہے تعلیم و ترقی میں وہ قوم کتنا پیچھے رہ گئی جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ جو عرش کے خزانوں کا مالک ہے، کن کی صلاحیت رکھنے کے باوجود بھی اگر وہ ہمیں کسی چیز سے محروم رکھتا ہے تو کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے، اور بے شک وہ بہتر جانتا ہے۔ سجدوں کے عوض مجھے فردوس ملے، یہ بات مجھے منظور نہیں۔ بے لوث عبادت کرتا ہوں، بندہ ہوں تیرا، مزدور نہیں۔ پانی جیسے بن جاؤ جو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، پتھر جیسے مت بنو جو دوسروں کا راستہ روک لیتا ہے۔ منافق شخص ہر بھیڑیے کے ساتھ مل کر شکار کرتا ہے اور پھر ہر چرواہے کے ساتھ بیٹھ کر آنسو بھی بہاتا ہے۔ منافق دوستوں سے سمجھدار دشمن بہتر ہے، کیونکہ دشمن وار کرتا ہے تو پتہ ہوتا ہے، مگر منافق انسان دوست بن کر وار کر جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ پیسہ خود آپ کی چوکھٹ پر آئے گا۔ صبح اٹھتے ہی یہ کلمات ہاتھ کی انگلیوں پر 313 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، اور پھر پورا دن
अपनी आंखों से कमाल देखना। गरीब आदमी से अकड़कर मिलना और अमीर से मिलते हुए मुस्कुराहट सजा लेना, ये हुस्न अखलाक नहीं बल्कि बदतरीन मुनाफिकत है। मुनाफिकत मुंह की बदबू की तरह होती है, अपनी का पता नहीं चलता, सिर्फ दूसरों की बुरी लगती है। मुझे कोई परवाह नहीं दुश्मनों की, बस मुझे नफरत है उन लोगों से जो दोस्ती के लिबास में मुनाफिक हों। 100 दोस्तों से वो एक दुश्मन अच्छा है जो दिल में नफरत तो रखता है मगर मुनाफिकत नहीं। मुनाफिक लोग आपकी खुशियों में सबसे आगे और मुसीबत में सबसे पीछे होते हैं।